Wen sakrpore ton le pama panto na yelen watasi amba kibebu to retir smuria no nere it pus di fa barka nesi nandi ton woton wenda it barka puso antiyida ya yam sin kitsira ni television BF 220 fa yinga it koti la meti kelam pani tondo tikala ka yar kibo zurado lat nande ngati tasi amba yon wati sare werser kibo azanga ankoya. Ya Alpha Yago na Luitore mbo député na Sicily province wa Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique yuri nyinga ya sibrarare septembre chugurasmanu 2020 yumde u parti wa to damba sunzindi leo wa labrike no kendra kanga ampahre objenga province kanga tabisa pelse 5 ni novembre chugurasam pisila yi votation wa tanto mo ngata nusi ntume ampam wa Luitore vota logor pore. S'inquiète ni politique cibration Laurent Boussoumdima parti wasia APR Alliance panafricaine pour la refondation au mana congrès woro sol mo la buligame tia rock Marc Christian Kabore labam tenda labnyakara tobnambo tenga zaba na mazore s'inquiète ni novembre chugu rasam pisi la yiba votant son watan. Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique à tort dans ma opta Sicily province en septembre chugu rasmanu 2020 yumde nantiman seka leo sol wa mpame enkengu tabisa pelse 5 novembre chugu rasam pisila yiba votation watan CDP waramara tame en mpame député yibzo Sicily province wa ya Alpha Yago labnyak nyantana Luitore mbo député mnazikanga venema na yine Archimède Boy la Zuguri. Sintunub se kasenga boni faranditi Assemblée générale la CDP, si un congrès pour la démocratie et le progrès torsoba a édu Kombiogo par ma sens rotoni, ni Léo si un Sicily sol moitin bisa. L'obsèque à poa a édu Kombiogo katolon souci au goma poussin yes en kenu vorsan, sinan zin nova maras en pisila yiba. CDP biligam balati nova maras en pisila yiba son watan. Rabem katolon tarbamba ti bala bam nandi nama. Asia umwini bala ti kong ya CDP ya Kongo bundi Kongo la yena pusami anyena pusami atuma vado anan pusapisi ya ton la woto la mwini bala ti don ya wobi to yeti wobo san tu sole to tabda labda tapamane ya yamdabu bala zawu de dawo ngola wo pip la banalui onana na yiti CDP ratolo nyanyande vote sa son wata Leo Sol mon rate ti Sicily wa 5e députation ti bala CDP rata men livrande sozo sa yiba Sicily Sol mon wa bangeti ano kendre pal c'est la partie kangariknya ya Alpha ya golobnyaknya ti bamna lui tomda tore 5e députation wa ya tisi kanga pour me loberik nama wotone nan tasa Alpha yago ya pipi la wotone la edu Kombiogo son zinkorb nori nanti kare Sicily nimbuida ob investiture a logor poronwa bangeto santabe nonwa obiliga paratu no kendra sin toto ninga Sicily nimbuida CDP kwe sa poussin nyamna mika meta edu Kombiogo ta sa nimbuida gili tiani CDP paratiwa la tieka nan twen libranzin Burkina Faso obtarasra kwe bala tis zaram nama runda wa aruka tum dai bahana zabye yahana mwininyamba titono yiwa wa ton patwene ton tingaramba ibeo sa vire to biete kube lebenki rikaye titon gengeti ton CDP amzasali ton patun yanye pour modonde na ti azubeneba bama patel bama wa deli ligitinandi bama watne bayoro Namene la zindata bama totati 22 novembre hawada topsom abra patin kosi amye kete zizora abra be kete zi patwa abra be bala be katin zo ton na tinga meto ndi foto wa ndi ko mwe pupu abra de ziwa lo zinde zindala ganda da
Congrès pour la démocratie et le progrès wa nyasa kenken. Rabem Katolo Tarba. Sinkene toumda. Novembre sin pisila yiba son watan. CDP nandi nama kosiam zakapura. C'est un édu comme bureau. C'est un parti kanga tor soba tarasco. Alliance panafricaine pour la refondation siya busum dima parti waramba bamana sekansanga septembre tugo rasma nuwa 2020 yumde woro solmonwa o bilgame tibamo batika tumbeda yibu yabson nan tonre tibusum dima pam député mda assemblée nationale la soul pourrin labtome tarok marc christian kabore lebranzindi kosiam na yirunwa novembre tugo rasam pisila yiba vota logor pore obseka sasa ya tontum nantara Remi Lambert nebie nzini bene opama Zakaria rimpazande sulsa siya APR torso kwese tinanti chilaba nan pusina bar bisoro ton magame ton parti wayat na mana la ton me sala bisoro han bebene ya neba anda singa on betum da pour andar hazali donc il y a wisro il y a un man mais zanga il y a président rock un tume han yinere la han pas me ti min ti tona magada ti san li kap tubure on ton to lever on wena ma zikongo to ya meti yela ton on tout tawre ti yenning pour ton Burkina Faso hambewa hande ya ninning fa depuis 2016 tumda wenga han ketenga tiaka akun si sa ya na nina o to te fa ben na Ghana la tuem ti sa na nina bi la yi to la ton na pa ni sabana nan ye ton ha mi ni ngi to ki len mana ni kenga tum da tawri ni ha zo singa ta sa mana na ni sawati na libra nan diki wen sakre po ni yabra ma sakre po ri ti da metana ton tum na na yiti to gon dige be ba gilfa zare la Burkina Faso ramba gilfa kamba gilfa to na taba ti ka fa ni nga karatu to no ti budu war ha sawd laare ya ti le ti ka fa ba ye mar hampa Burkina be kabe ya nyoso nyose san libra na injin ne taba na lew ne taba wum taba mpateti wen na handa mandar hazali mpateti tinzeng ne da wan to ton tinga kai tinzeng ne ngom da ya yum na man tusa yum ko son lore ne patron ronki ton unda na nam sa handa be kane tum noye da ma na wenti ma hati libro tone e tin dam ti ko sam po ya van lui e san libro pam taba na taba ne lagam ni ba gil fa yik yalse sam pat fanki e tin dam ti to da tumna ya dila da makti ya san son ki le tel bamba ni yuma nuwa han wata wen sakar poti ba mena libra ndema ta banda man bumninga da lebra kenga ne panga banda singti asoma wen san sakki yitanere ya zikon wani ton da ton yitina pol ga bamba ton men ye ton na kinyenda idna kiyen wen sakar me isambale assembly wa ya chileti obnane ton ba ko gubani ina zinde ne tap tele wazugo ina ya bumning na to mata tenam tina pam député ram wizo to il est to son président wa na pam bala pasama di mena pame to no pasama di na pam député ram wizo ti lagama son taba ne ti tinga sa king taw inere Burkina beram be gilfa ambe kane la ham wi Burkina gilfa inga Tengonga lora boba wenge seya nigela ministère la ninga singeta reye lato bonde ti ministère de minaram sommane kaset pa mameti tuma tarator kingar bala bani zulese wala nyokorla kalm sanzinda me yuma nusun lora pouré tengonga lora boba sanda kinsra santate sefa miliara yibu tenga yegar wenge 2015 yumde ubilga meti masanwa tata sefa miliara nu Remi Lambert nebie ne Sandrine Zougri venma yane bamba Burkina Faso kane tumno ninga singeta sanama tumdi to bonti secteur minion wa aria tumno resampas tenga loga wuso la tumnor kanga wanyam sangis wala PNDS apon woto no no kendra ar governera to damba pierre sanama tumda wuso la nebuso woto no wa okatolon tarven msinkeni sanamda tumda menga Burkina Faso kane ya renso la ministère ninga singeta sanama yedle le pas bimijeba na tabo to ne na wers tumda woto ne na taski by kitba
sene emezongo si abimije ba torso ba obiligamenti tomda point adopto en yi sa logo senta milia tous la kubisnu yom fa pour ne ba wuso kawum min da matuma ya totoye ya ren kidi kin ba samde de min da masmana raninga o pas sûr de min de metal da lorin kin de Burkina Faso la izinde ka ils unienda ministre représentant a ha sida ya ni to meeting ni to speak nu ha wa twin tum point pamne to zakaram pamne to poron dam pamne akabilufi miti tum so tumne ti anki tinga ni logo ya mil ka compte tinga rami la hi logo ninga tinga gonga poa twinta wa milia tu lo kobnu yum fa mim ta kabumbili donc la na yi wan masa ti ton som pamna kaiti kawoy nata ben vesinge la tinye la kitaba ti ton som pamna han twin passe ya rin la sekanga obnyes ba pon woto no obiligame ti 2015 yumda anti-temps juin 2020 yumda pourra aria neptus pis nu la yemri la sampam to moto no wasintuni sanma sababu la PNDS biligram balati mora woto ne yana yele ti sanma tomda men pam pangam pas Burkina Faso ka datu nguni ti tum san wa twin ti tuma fa zang sin yogome ya tum kan wanti betore at patun yita ka kodbum tingai donc la aya tum pale on wan keton tinga woto ti ton me chen ti ministère araba ra ya man na manra ti bamen na tum ninga ti loga kin pasan da bam yel pakran yira ministre ninga sengeta sanma yetu bonta idani umarua ne poron damba oble mamsra mekanika bala nampak wala lokol buru na yele nampas nimbuida bangre sinkeni sanma wenge ti base ministre idani umaru ne poron damba obmana kaseto sinkeni bimijebe sinya bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso a tomda kaseto arobzien comme nore nanti gese ni kensa tomda sinya toto ninga karam business ba suntungo sumanti yurub taba Burkina Faso tengo wa obta ko siam na yirunwa septembre chu rasma nuara re 2020 yum de lara kenda ne rar ninga tenga tor so ba sinyakre yum pour wa na wo re karam bi kensa nkengo pelse la kun kateka rakanga sombo nde ti journée d'excellence a bevu kana son sobzugu karam business ba sun lup to na wa opson rata bam kwabara la tabo arsen kondita amde yiton kaset sowati nati pamben mazangane Sandrine Zuguri adia karambi son santa kwabala tabo son wiko pangan tumi na yele nan pa moyen somsi sinkeni l'examen ramba wala CP BPC ni pass bac ronda yum da poa karambi 15 sentum soma woto no wa ado willigam bala ti Burkina Faso poron wa bam to kabe sinkeni ronda l'examen ramba na yele nan kengo pelse atenga tor soba arok ma Christian Kabore reerobla obsamandu wanda tinye tub serobla kusem zakasnga puwa la kun bu toto re la tenga tor soba rikoto ni nantas karambi 15 le passe ligidi santa million a yemri tona serba edwili la meti suno maneba ti ya mengmi meti ekola na wapaka ne bozo yela me ti bagan betenga ti gouvernement yiknam pak école namba adata ki habam kamba baase ti gouvernement tu moto a kasherdi la wen mana nam kada sam damba ministra karambisa baram ne maramba sakamentu ti runawa tona ya ne to abne to ya suno net fa kama basa korongo opa ma diplôme damba ya José ne Burkina Faso karambi 15 woto no ason wiko pangam pa moyen panya abra tu bonti lore ya ramba
Arob kelem bera bene na wilga tenga to dama le passe au ministre Sinyaba, a Stanislas Waro, tibam kanan taragan le porin sinkene koronga wenge, bam na kelem para toro toni, na yile to Burkina Faso kanon watu nan tongon bange, ti karambisa tum da soma. Banga senya turonda koronga woto nwa arakatolon yinana ye tibala, coronavirus a banga simpion kente ka Burkina Faso kanon wa Ariel wusote mami. Le passé, tenga sinka gen bana, bangan seti yera kele naga tabo toni. La sani tenga tor soba, o bilgambara tingen mana nere, ti yer bur katolon toron zinne sinkeni composition rama, examen rama sasa. Sun lup tora woto no ni moyen panyaba dama. Ala septembre rasma nuwa sun loa la tenga tora ma resba. La ti fo me pa na lorea 15 Serra me ti fo yura me na ne pigwa. Tu bon ti di premier wala CP wa wenge. La serra me tu fo me pa me moyen ne senta pila tabo plan national. Se ane sem pasu BPC wa. Serra me ti ba moyen na woto no pisi pour wa. Fo me nan pa ma ton ta pila yobe. Le passe fo pa mo o diplôme woto no pipi toura obsumbo ti premier tour ni faranna. Obsumbo no bra mati bachelor amara te to sem pasu baka. Fo me haratin na lauréat rama woto ne plan national. Serra me tu fo moyen na tapila na sen talent rolre. Le passe fo yum na woto no ka serran zoure pisila yemri. Tonna pusi fa barka nesin sakandi ki were nzini tondo ikibo werso po ngwati akane lana yalse sinkende ni dunna kibo kune wen sakar pore beo inale watasi la kibe taba lananda bum fa pour moi bi mantere tipu pelum ya tim ngina korbeo ne la fi